ربیع بنت معوذ جنہوں کے چاچے کہ ابا جی میدان بدر شہید ہو گئے، حضور انہوں کی شادی بھی گئے اور انہوں نے دسیا کہ جدہ کوئی نہیں ہوتا میں ہوں۔ انہوں کو پوچھا حضرت عمار بن یاسر کے پتر نے، انہوں نے کہا سانو دسو تے صحیح بھی حضور دا چہرہ کی وجہ سے؟ فرمایا یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، فرمایا پترا تو ویکھیا نہیں، جے ویکھیا ہوندا نا تو ویکھدا بھی ہونے سورج چڑھیا۔ عبداللہ بن عباس، حضرت مولا علی قاری نے جامع الوسائل دے شرح شمائل دے اندر لکھیا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ جدو سورج دے سامنے کھڑے ہوندے سن تے حضور دا نور سورج اتے بھی غالب، تے جدو چاند دے سامنے کھڑے ہوندے تے چاند اتے بھی حضور دا نور غالب، تے کسے روشنی دے سامنے حضور کھڑے ہوندے تے حضور دا چہرہ جڑا اس روشنی اتے بھی غالب ہے۔ اے احسن الناس، اے رسول اللہ، لاؤ مکتو مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ آبادی سن کریاں۔ اے پیر میرے علی شاہ صاحب، اے کیڑا مولوی چھٹاکی علم پڑھے تے کہتے ہیں حضور کہ ہم بھی جانتے، میں کہا تیری بوتھی ہے کہتی ویکھی ہے تو کے گال اس طرح نہ جلیا جڑا امام الانبیاء نو جہات پائے، قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، اور لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نار چراغاں شمس بلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد اہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ یا رسول اللہ دی شان تے پہچان اسی طرح ہی ہے نا، دوپہر دے ٹائم سورج چڑھے ہوئے تے موم بتی لے کے ایک بندہ باہر نکلے، انہوں نے کہا جناب کی تکلیف ہے اس ٹائم موم بتی لے کے نکلے ہو؟ کہتے ہیں میں سورج نو تلاش کر، تے اس بندے نو لاہور مینٹل ہسپتال داخل کرایا جائے گا یا ممبر تے بٹھایا جائے گا؟ جیڑا مومبتی امام الانبیاء ہما پیغمبراں در جستجوان خدا دانت کہ تو در چے مکانی، رسول اللہ تے جس مکان تو گئے، مقام نہیں مکان جگہ گئے، آج تک اس جگہ تک کسی نے نہ پتہ چلے حضور کہاں گئے۔